Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jazima Adelina binti Zanal Hatif, nombor matriks 23 DLS 20F1017. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan mengenai bisnes plan kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan yang lain iaitu Susilawati binti Saniman F1021, Nur Syarmin Alia F1073 dan Nur Anis Akila F1077. Assalamualaikum, nama saya Nur Anis Akila binti Abu Bakar, nombor matrik 23 DLS F1077. Hari ini saya nak present introduction. So the business is a bakery business which is the sale of cakes known as bento cake. So business yang kami jalankan adalah bakery business. Tu kami menjual bento cake. So bento cake ni adalah mini cake dan dia tak lebih daripada 4 inci. They were first popularized by South Korea and are commonly found in almost all Korean cafe and bakeries. Bento cake ni famous dekat South Korea and setiap cafe dekat South Korea mesti ada bento cake. This product is not a high price item. As a result, will be available to almost everyone regardless of varying into offer high quality cake at a competitive price to meet the demand of medium to high income customer. Purpose of business plan. Cakes and Bakes business plan can be used to garner interest from potential investor or loans from a bank. Getting a bento cake business plan allows us to truly analyze every detail of our potential business. Why our bento cake cafe may have started as a vision evolving it into a solid plan will allow us to prove to ourselves and others that is a viable business venture. Ini background untuk Cakes and Bakes. Name of the owner, Cakes and Bakes, ada business address, telephone number, email address, form of business partnership, main business activity, provide bento cake, date of commencement 22 April 2022, date of registration 15 April 2022, initial capital 30,000, registration number, ni ada registration number. Next. Partnership, kami ada 4 partnership. First, Nur Jazima Adelina binti Zanal Hatif, Rule Financial Manager, Skill Financial dan Academic Qualification, Diploma in Logistics and Supply Chain Management. Kedua, Susilawati binti Saniman, Role Marketing, Skill Promoter, Academic sama juga, Diploma in Logistics and Supply Chain Management. Nur Syarmin Alia binti Muhammad Sabri, Role General Manager, Skill Promoter, Academic Diploma in Logistics and Supply Chain Management. Dan last sekali, Nur Anis Akila binti Abu Bakar, Role Operational Manager, Skill Promoter, Academic Diploma in Logistics and Supply Chain Management. Sekian, thank you. Assalamualaikum, nama saya Nur Syarmin Alia binti Muhammad Sabri, matrik nombor F1073. So, hari ini saya akan bincang tentang mission dan objektif Cakes and Bakes. Untuk mission, kita ada the visions of Cakes and Bakes is to become a well-known baker's brand name in Malaysia. This statement describes the desired future positions of the company. And then the visions of the Cakes and Bakes is to become a well-known bakery brand in Malaysia because want to provide a greater level of choice and want to serve the customer and getting customer satisfaction in our primary focus. As for the mission is to provide our customer with a quality bakery product at a reasonable price. This mission statement define the company business, which is the objective and want to approach to reach the objectives. The first mission of the Cakes and Bakes is to sell a good tasting cake and a high quality product at a reasonable price in order to satisfy customer needs and gain long-term customer loyalty. And then we also have objective. As for the objective, we have two, which is one is to sell in a good way and to have a harmonious relationship between the customer, because we believe that a clear communication is a key to a successful business. And then we don't want to lack of communication, and because this
think can lead to a sort of misunderstanding and a happy client. Second, we got to get the best feedback from customer by creating a good conversation between us and customer. And then we also can ask a question about customer experience with our store, service, and product. And based on that, we can do a improvement. Next, we have organization management of our business, which is manager. Manager will do the organizing the task and plan the schedule of the day, and then choosing the great design and monitoring the progress, choosing a brand and ingredients for the cakes, contact and meet with all of the supplier to get high quality ingredients. As for the partners and the bakers, they will doing a financials and a daily report to manager, and then they're going to make a sample as for any improvement of the cake. They're also going to planning and rearrange any product based on the categories. Last, they're also going to post or do marketing using social media. Our target market is people of all age, which is children through adults, and people who want to enjoy delicious treats. We also have people who need a cake for a birthday because of birthday celebration. Mostly they use always involve a cake, a custom cake. And then people who need a dessert for a special dinner, because many people will order a custom cake for a special dinner party or any party. Last but not least, we also have people who love cakes but cannot baking, because most of the people who love cake but cannot baking, but they still need a cake in their life. Nama saya Susilawati binti Saniman, metric number 23 DLS 20F1021. So I will continue the presentation with market strategy. So market strategy kita ada 4. Yang pertama product strategy, yang kedua pricing strategy, yang ketiga distribution or location strategy, and the last one is promotion strategy. So untuk product strategy, we ensure that product offered to the customer are of high quality and meet the customer's need and demands to maintain the high quality of our product. So kita orang akan pastikan yang produk kami bento cakes ni menggunakan barang-barang yang berkualiti supaya bila customer dah beli produk kita, customer akan repeat lagi. The second one is pricing strategy. The product we offer are reasonably priced to ensure that they remain affordable to customer. Harga bento cake kami ni RM25 per unit. So RM25 tu merupakan harga yang berpatutan dan mampu milik lah untuk setiap golongan. So setiap orang boleh belilah produk kami. Yang ketiga untuk market strategy ialah distribution or location strategy. The location of our business is very strategic because it is located near a few housing areas and several primary and secondary school. Kita orang punya location ni strategic, betul-betul dekat tengah bandar Pening tu. Lepas tu dia juga berdekatan dengan beberapa sekolah lah. Lepas tu untuk the last market strategy is promotion strategy. Our promotion will be done using flyers and business cards. Kita orang akan membuat promotion melalui flyers lah. Kita orang akan edarkan flyers bila kita orang akan nak buat promo time hari-hari raya ke, macam ada hari-hari yang ada event lah. Next slide is competitors. Competitors untuk cakes and bakes ni ada 2. Yang pertama ialah Baking Queen, second is Everlyn Bakers. Untuk Baking Queen ni, dia ada advantage and disadvantage. Advantage untuk Baking Queen is good in decorating. Means Baking Queen ni boleh memenuhi setiap design yang di request oleh customer. Second, head and experienced staff. Means kalau mereka akan mengambil pekerja yang mempunyai kemahiran membuat kek.
Maksudnya pekerja-pekerja yang kerja kat kedai mereka mesti berkemahiran dan berpengalaman lah untuk buat kek. Third is need to booking at least 1 month. Means kalau macam customer tu nak guna kek tu urgent, so mereka baru nak order kek tu macam 2 hari sebelum ke, mereka tak akan accept lah order tu. Mereka akan meminta tempahan sebulan sebelum hari kejadian. So untuk disadvantage of baking queen, customer only can pick up their cake. So mereka tak ada membuat penghantaran delivery ke rumah customer. Setiap customer yang nak order, diorang kena pick up cake tu sendiri kat kedai tu. Sebab mereka tak buat penghantaran melalui Grab ke apa, tak ada. So untuk second competitors is Evelyn Bakers. Evelyn Bakers tu pun ada advantage and disadvantage tersendiri. Advantage yang pertama has been in operation for several years. Mereka telah beroperasi hampir lebih kurang 8 tahun. Lepas tu merupakan kedai bakery yang terlama lah yang beroperasi dekat Penang. Lepas tu second advantage dia, they are regular customer. Mereka mempunyai customer tetap. Ni customer tetap tu yang macam customer yang pasti membeli produk mereka. So mereka macam tak perlu risau tak ada customer yang datang lah kat kedai diorang. Untuk disadvantage of Evelyn Bakers, did not have time to fulfill customers' need. So disebabkan terlalu ramai customer, lepas tu mereka pula dah ada regular customer, mereka tak dapat nak memenuhi customer-customer yang baru lah, macam tak dapat memenuhi kehendak customer yang baru sebab macam tak cukup masa ataupun tak cukup staff lah nak buat. Okay. Next. Okay, kat sini kita ada sales forecast. Sales forecast untuk this year daripada Januari until December. Untuk first year, kita ada perubahan pada bulan Mei iaitu 9,550 dan menjadi dan juga pada bulan Disember iaitu 9,550. So total untuk first year adalah 100,000 11,100. Ya Allah. And then for the second year, semua maintain kecuali pada bulan April iaitu 10,500. Sama juga pada bulan Disember. Total keseluruhan adalah 100,022. Untuk third year, kita ada perubahan pada bulan April 11,600 dan juga pada bulan Disember, so total 100,036,200. Untuk total sales sama kecuali pada bulan April lah 31,300. Pada bulan Mei juga ada perubahan iaitu 30,950 total. Menjadikan total untuk total sale ketiga tahun adalah 369,300. Itu saja. So I will continue the slide with the location of Cakes and Bakes. So Cakes and Bakes is located at 101-03-02 Perumahan Polis Lompan, Jalan Bukit Kukus, 11060 Air Hitam, Pulau Pinang. So as you guys can see, dekat tepi tu ada Google Map, tempat Cakes and Bakes kedai kami beroperasi lah, location dia. Untuk second point is generally the premise is a shop house in a town area and strategic place to attract customers' attention. So Cakes and Bakes ni betul-betul terletak dekat tengah-tengah bandar Pulau Pinang. So kat bandar Pulau Pinang tu mempunyai penduduk yang padat. So kat situ makin senang lah kita nak target customer untuk beli produk kita dan makin senang lah kita nak tarik perhatian dia orang untuk beli produk kita. Okay. That's all from me. Assalamualaikum, nama saya Nur Jazima Adilina binti Zanal Hatif, nombor matrix F1017. Jadi ini merupakan project implementation cost, schedule and sources of finance. Untuk project implementation cost, untuk fixed asset kami adalah signboard, table and chair, air conditioner, computer, Unify, printer, oven, stand mixer, baking tools, stationery, document shelf and cooling racks. Untuk total project
Untuk total fixed cost adalah RM75,515. Working capital per month adalah RM7,532.50. Other expenses adalah registration sebanyak RM700, deposit RM600 dan juga training fees RM150. Total adalah RM75,000. Okey, total keseluruhan adalah RM84,497.50. Untuk suggested sources of financing, loan yang kami ambil adalah RM75,000 dan juga own contribution adalah sebanyak cash RM9,497.50. Yang seterusnya adalah pro forma cash flow statement for 3 consecutive years. Untuk tahun yang pertama, owners capital adalah RM10,000, jadi setiap partners adalah RM2,500 contribute dan juga mara loan RM75,000, cash sale sebanyak RM100,011.100. Untuk tahun kedua, cash sale sebanyak RM122,000 dan juga tahun ketiga RM136,200. Total cash inflows tahun pertama RM100,096.100, tahun kedua RM122,000 dan tahun ketiga RM136,200. Untuk total cash outflows adalah RM194,225.82, tahun kedua RM209,546.92 dan juga tahun ketiga adalah RM226,854.92. Untuk tahun pertama, exist sebanyak RM13,168.60. Final balance adalah RM13,168.60. Defisit untuk tahun kedua RM87,546.92 dan juga open balance daripada tahun pertama adalah RM13,168.60. Jadi final balance adalah RM100,715.52. Untuk tahun ketiga defisit RM90,654.46 dan opening balance daripada tahun kedua RM100,715.52. Jadi final balance untuk tahun ketiga adalah RM191,369.98. Okey, untuk seterusnya. Ini adalah pro forma statement untuk profit or loss for the 3 consecutive years. Okey, untuk tahun pertama, cost of sales goods sold RM111,100, tahun kedua RM122,000 dan juga tahun ketiga RM136,000. Opening stock sebanyak 5 goods available for sales and closing stock for year 1 adalah RM5,778.40. Dan untuk tahun kedua adalah RM10,676, tahun ketiga RM16,476. Untuk total operating expenses adalah untuk tahun pertama RM86,185, tahun kedua RM97,497 dan tahun ketiga RM100,011.117. Untuk total net profit loss before tax adalah RM19,136.60, tahun kedua RM13,827 dan tahun ketiga RM8,607. Jadi total accumulated net profit tahun pertama adalah RM19,136.60, tahun kedua RM32,963.60, tahun ketiga RM41,570.60. Jadi pada tahun kedua ada kenaikan daripada tahun pertama. Untuk seterusnya, ini adalah conclusion. Based on the planning and projection of income and expenses, company kami sangat yakin yang bisnes ini akan create a satisfactory return on investment pada tahun yang kedua operation.
Untuk tahun yang pertama, kami menjangkakan minimal loss as we have made a conservative estimate of sale and expenses based on the fact that the company has just started the operation. The business will continuously perform the business strategies, especially on the marketing aspect, to ensure that the business is well known to the customer, and we hope to build a loyal customer base in the second year of operation. Jadi kami mengharap pada tahun kedua, bisnes kami ini akan lebih diketahui oleh orang ramai, terutamanya orang penduduk di Georgetown, Pening, dan juga dapat membina hubungan yang baik dengan customer. Dan juga kami berharap permohonan pembiayaan ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak MARA untuk kami memulakan perniagaan. Kami juga berharap untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera MPBB yang berjaya di Malaysia. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.